السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ جائے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ امید ہے کہ دوستو پچھلے سبق آپ نے 27 نمبر سبق آپ نے دوستو یاد کیا ہوگا۔ دوستو اب ہم آپ کے لیے لائے ہیں 28 نمبر سبق۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر حل، حمزہ زبر آ، حل آتا، خڑا زبر تا، کاف زبر کا، حل اتا کا، حا زبر حا، دال یا زیر دی، حدی، سا لام پیسل، حدیثل، غین الف زبر غا، شین جیر شی، غاشیا زبر یا، تا زیر تی، غاشیتی، حل اتاک حدیث الغاشیتی، واو پیش و، جیم واو پیش جو، وجوہا دو یا پیش ہوئی، وجوہی، یا وا زبر یو، میم زبر ما، یوما حمزہ زیر ای، یوم ای زال دو زیر زن، یوم ایزن، وجوہ یوم ایزن، خالب زبر خا، شین جیر شی، خاشی، عین زبر عطا، دو پیشتن، خاشعتن، وجوہ یوم ایزن خاشعتن، عین الف زبر آ، میم زیر می، عامل، لام زبر لا، عاملتا، نون پیشتن، عاملتن، نون الف زبر نا، صاد جیر شی، ناصبہ زبر بتا، دو پیشتن، ناصبتن، عاملتن، ناصبتن، تا سوجہ تسلام، خڑا زبر لا، تسلا، نون الف زبر نارا، الف دو زبر رن، نارن، حالب زبر حا، میم زیر می حامیہ زبر یا، تا دو زبر تن، حامیتن، تسلا نارن حامیتن، تاسین پس تسقا، خڑا زبر قا، تسقا، میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عینون، دو زیر نن، من عین، تسقا من عین، حمزہ خڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی یا زبر یا، تا دو زیر تن، آنیتن، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا، لام زبر لہا، میم پیشم لہم، لیس لہم، طا زبر تا، عین الف زبر آ، طعا، میم دو پیش من، طعام، حمزہ لام زیر اللام، الف زبر لا، الا، میم نون زیر من، ضاد زبر دا، را یا زیر ری، عین دو زیر ان، الا من ضریع، لیس لهم طعام الا من ضریع، لام الف زبر لا، یاسین پیش یس، لا یس، میم زیر می، نون پیش نو، لا یسمنو، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، لا یسمن ولا، یا گائن پیش یگ، نون یا زیر نی، یگنی، لا یسمن ولا یگنی، میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، من جو، عین دو زیر ان، من جوع، لا یسمن ولا یگنی من جوع، واو پیش و، جیم واو پیش جو، وجوہا دو یا پیش ہوئی، وجوہی، یا وا زبر یو، میم زبر ما، یوم حمزہ زیر ایزال، نون زیر زن، یوم ایزن، نون الف زبر نا، عین زیر ای، ناعی، میم زبر متا، دو پیشتن، وجوہ یوم ایزن ناعمتن، لام زیر لی، سین یا، سین عین زبر سا، لسع یا زیر ی، لسعیہا، الف زبر ہا، لسعیہا، را الف زبر را، دو زیر دی، رادی یا زبر یا، تا دو پیشتن، راضیتن، لسعیہا راضیتن، فا یا زیر فی، جیم نون زبر جن، فی جن، نون زبر نا، تا دو زیر تن، فی جنتن، عین الف زبر عا، لام زیر لی، عالی یا زبر یا، تا دو زیر تن، عالیتن، فی جنت عالیت، لام الف زبر لا، تا سین تس، لا تس، میم زبر ما، عین پیش او، لا تسمعو، فا یا زیر فیہا، الف زبر ہا، فیہا، لام الف زبر لا، غین زیر غی، لاغی یا زبر یا، تا دو زبر تن، لا تسمع فیہا لاغیتن، فا یا زیر فیہا، الف زبر ہا، فیہا، عین یا زبر عینون، دو پیش نون، عین فیہا عین، جیم الف زبر جا، را زیر ری، جاری یا زبر یا، تا دو پیشتن، جاریتن، اب رما پڑھتے ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، حدیث نہیں پڑھنا ہے دوستو، یہ ہا نکالنی ہے ہم نے حلق میں سے، حدیث الغاشیہ، یہ بڑا سین ہے دوستو، غاشیہ، وجوہ گنہ ہوگا، وجوہ یومئذ خاشعہ، ان دوستو زال ساک کا ہے، خا حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، ان حروف میں سے دوستو 6 حروف میں سے کھا گئے تو یہاں گنہ نہیں ہوگا، حمزہ ہا، عین ہا، غین کھا، ان حروف آپ ہی پر یاد کر لینا۔
खा गए हिन गुन्ना नहीं होगा। यौमइज़िन जल्दी पढ़ेंगे। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। ता दोस्त तस्दीद पे गुन्ना होता है हमेशा। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। हमज़ा हा दोस्तों रास आ गया, हा गया यहाँ गुन्ना नहीं होगा। तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन आइनिन आनिया। यहाँ दोस्तों नून साग आइन है, हमज़ा हा आइन हा, यहाँ आइन आ गई तो गुन्ना नहीं होगा, जल्दी पढ़ेंगे। तुस्का मिन आइनिन आनिया, नून साग दोस्तों हमज़ा है, यहाँ पे गुन्ना नहीं होगा। आइनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री'। यहाँ दोस्तों मीम सा क्या है, अलिफ हमज़ा, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। तआमुन तआमुन इल्ला मिन ज़री'। यहाँ दोस्तों नून साग है, दाद यहाँ गुन्ना होगा। हमज़ा आइन हा गाइन का, यह हरूफ में से कोई सब हरूफ नहीं है तो यहाँ गुन्ना होगा। इल्ला मिन ज़री' ला युस्मिन वला युगनी मिन जू'। नून साग जी में दोस्तों गुन्ना होगा। मिन जू'। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा, जाल नून में मिलेगा दोस्तों, यहाँ गुन्ना होगा। वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसअइहा राज़िया फी जन्नतिन आलिया। नून साग दोस्त ता है, यहाँ गुन्ना होगा तस्दीदों से भी। जन्नतिन आलिया, यहाँ दोस्त ता साग आइन गुन्ना नहीं होगा। हमज़ा आइन हा, आइन आ गई छोर रूप में से गुन्ना नहीं होगा। ला तस्मअु फीहा लागिया फीहा आइनुन जारिया। नून साग दोस्त जी में यहाँ गुन्ना होगा। हमज़ा आइन हा गाइन खा। दोस्तों हर वीडियो में हमने आपको बता दिया, इन हरूफ का आप हिफ़्ज़ याद कर लेना।